बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सितारों पे कमन डालने की बात करते हैं लेकिन अपने ही हालात ठीक नहीं। अस्सलाम वालेकुम। राब्ता चैनल यूके में कुछ वक्फे के बाद फिर हाजिर हैं। वीडियो शुरू करने के लिए हमारे पास बहुत सारे अहम टॉपिक हैं जिन पे हम बात करना चाहते हैं, लेकिन इससे पहले आपसे गुजारिश है कि हमारी वीडियो को अगर पसंद आए तो उसको लाइक कीजिएगा और राब्ता चैनल यूके को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे भी क्लिक कर दीजिए। अगर मैं पूरी दुनिया की बात करूं तो 63 लाख से ज़ायद केस इस वक्त तक कोरोना वायरस के सामने आ चुके हैं और अमवात की तादाद भी बहुत ज़्यादा हो चुकी है। जितनी उम्मीद नहीं थी उससे ज़्यादा कोरोना का फैलाव बढ़ा है। अमेरिका जो है अब तक नंबर 1 है, हमेशा से नंबर 1 रहा है और कोरोना के मामले में भी अमेरिका ही नंबर 1 है। यानी 18 लाख से ज़ायद केसेस हैं और जो अब तक के सबसे ज़्यादा केसेस हैं जो कि यूएस में रिकॉर्ड किए गए हैं और अमवात भी 1 लाख से ज़ायद हो चुकी हैं। अमेरिका में कोरोना की सूरत हाल ये है और इसी वक्त अमेरिका से एक नई 9 साल बाद एक नया काम ये किया गया है कि 2 इंसानों को खला में भेजा गया है। इस वक्त अमेरिका कोरोना से बुरी तरह बेहाल हो चुका है। ये साबित हो चुका है कि अमेरिका कोरोना का मुकाबला करने में नाकाम रहा है। वैसे तो बड़ी बड़ी मईशतें जो है वो कोरोना की वजह से मुंह के बल आई हैं, लेकिन अमेरिका का हाल सबसे ज़्यादा ख़राब हुआ, यानी कि 18 लाख से ज़ायद केसेस। और ये कहा जाता है कि ये केसेस इससे भी ज़्यादा हैं जो थोड़े से कम करके बताए गए हैं। वो डॉक्टर्स भी अपनी वीडियो वायरल करवा चुके हैं जिन्होंने ये दावा किया है कि बहुत हालात ख़राब हैं और अस्पतालों में मरीजों के लिए जगह कम पड़ गई है। ये है सुपर पावर अमेरिका की सूरत हाल और इस वक्त उसने कोशिश की है अपनी साख को बहाल करने के लिए खला में 2 इंसानों को भेजा। इस बात पे खूब वाह हो रही है। ऐसा नहीं है कि ये अचानक से ही कुछ प्लान किया गया है और अचानक से ही जो है वो 2 खलाबाजों को एक निजी कंपनी के जरिए जो है वो खला में भेजा गया है, बल्कि ये पहले से तैयारियां हो रही थी। और लेकिन इस वक्त इस काम को अंजाम देने की जो सबसे अहम वजह थी वो यही थी कि अमेरिका की साख दुनिया में बहाल की जाए और ये साबित किया जाए कि अमेरिका जो है वो नंबर 1 है और बुरे से बुरे हालात में भी जो अहम काम है वो नहीं छोड़ता है। इस वक्त कोरोना ने भी अमेरिका का हाल ख़राब किया हुआ है। दूसरी तरफ पूरे अमेरिका में जो है ना वो नस्ली फसादात फूट चुके हैं क्योंकि एक सिया फाम अफराद जो शख्स था उसकी हलाकत हुई है पुलिस के हाथों। सिया फाम शख्स की हलाकत की ये पहले वाकया नहीं है। अमेरिका में बरसा बरस से ये होता चला आया है। हालांकि जब अमेरिका में एक सिया फाम शख्स सदर बना था तो तब ये उम्मीद थी कि शायद अब ये नस्ली जो तासुब है वहाँ ख़त्म हो जाएगा, लेकिन जब ये वाक़या तो इससे साबित हो गया कि अमेरिका में नस्ली फसादात या नस्ली जो तासुब है वो ख़त्म नहीं हो रहा है, बल्कि एक जो है अभी भी लोगों के दिलों में ज़िंदा है। सूरत हाल ये है और बहुत ज़्यादा ख़राब सूरत हाल है क्योंकि बहुत अमेरिका के हर बड़े शहर में ये फसादात फूट चुके हैं और जो वाइट हाउस तक पे जो है ना मुजाहिरीन ने हमला किया क्योंकि बहुत गुस्से में है कि जो है हमारे एक शख्स को पुलिस के हाथों इस तरह से हलाक किया गया। गिरफ्तार करना तो गिरफ्तार कर लेते, सज़ा देनी थी, लेकिन ऐसी तकलीफ दे अजियतदार मौत नहीं देनी चाहिए थी। तो वो गम गुस्सा लोगों के जो है वो फूट पड़ा है और मुजाहिरीन वाइट हाउस तक पहुँचे और ये तक खबर आई है कि जो है वो अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने को जो है बंकर में बंद करके उनकी हिफाजत की गई है, उनकी जान को बचाया गया है। हालांकि उन्होंने धमकी दी है कि मैं फौज को बाहर ले आऊंगा, लेकिन और गवर्नर जो है तमाम बड़े स्टेट के उनको भी लड़का रहा है, लेकिन अभी तक मुजाहिरीन को रोकने में वो कामयाब नहीं हो सके हैं क्योंकि ये बहुत अरसे का गुस्सा है जो कि अब अच्छी तरह से बाहर आ रहा है। अब ऐसी सूरत हाल में इस बात का खदशा भी बढ़ गया है कि जो मुजाहिरीन जो हर बड़े शहरों में मुजाहरे कर रहे हैं, अब जो कोरोना के केसेस वैसे भी बड़े हुए हैं, ज़ाहिर है कि मुजाहरे में इतना गुस्सा है मुजाहिरीन में कि वो SOPs का ख्याल तो करेंगे नहीं, मास्क पहन के ग्लव्स पहन के तो वो मुजाहरे करेंगे, तो इससे और कोरोना के केसेस बढ़ेंगे। अब जबकि अमेरिका में इंतखाबात भी होने वाले हैं तो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो किसी किस्म का जो है वो एक कहते हैं ना माहौल ख़राब नहीं करना चाहते हैं, अपने वोट पक्के करना चाहते हैं, लेकिन इसमें वो जो है वो पूरी तरह नाकाम हो गए हैं कोरोना की वजह से भी और उसके बाद ये जो वाक़या हुआ इसकी वजह से भी। और ऐसे में खलाबाजों को निजी कंपनी के ज़रिए खला में भेजकर वो अपनी साख को बहाल करना चाहते हैं। फिर जो है वो WHO को भी तनकीद का निशाना बनाए हुए हैं, उनकी जो फंडिंग है वो भी रुक चुके हैं। WHO के अहम फंडर जो है वो अमरीका था वो भी अब रुक चुकी है कि हम इसको कहीं
کہیں اور کسی اچھے مقصد کے لیے استعمال کریں گے. چائنا کے اوپر بھی تلے بیٹھے ہیں, تو امریکہ کے حالات کچھ زیادہ اچھے نہیں آ رہے ہیں, کیونکہ ویسے بھی اکنامی جو ہے وہ بھی بہت برے حالات میں سے گزر رہی ہے. تو یہ صورتحال تو جو ہے کرونا کی وجہ سے سپر پاور کی ہے. اب اگر میں برطانیہ کی طرف آتی ہوں تو برطانیہ میں حالات تھوڑے بہتر نظر آتے ہیں. کیسز کی تعداد دن بدن کم ہوتی جا رہی ہے, اموات کی تعداد بھی دن بدن کم ہو رہی ہے, اور حکومت نے جو ہے وہ پرائمری سطح پہ کچھ کلاسز جو ریسیپشن ہے ایئر 1 ایئر 6 کو بھی کھولا ہے. حالانکہ جو والدین جن سے میری بات ہوئی وہ اپنے خدشات کا اظہار کر رہے ہیں کہ ہمارے بچے کی حفاظت کیسے ہوگی, ہم ان کو کیسے بھیجیں. لیکن پھر بھی میں نے جب صبح اٹھ کے دیکھا, تو میں 2 دن سے اس بات کا مشاہدہ کر رہی ہوں, تو میں نے دیکھا کہ بچے بہت خوش ہیں اسکول جانے سے, کیونکہ گھر میں رہ کے وہ کافی زیادہ بور ہو گئے. اب حکومت کی کوشش یہ ہے کہ کیسز نہ بڑھیں, کیونکہ WHO نے یہ تنبیہ کر دی ہے کہ دوسری لہر آ سکتی ہے. اچھا, تو دوسری لہر کی بات ہے, اس کے لیے جو اگزامپل دی جا رہی ہے وہ اسپینش فلو کی دی جا رہی ہے, جو میرے خیال سے اگر میں غلط نہیں ہوں تو وہ 1913 یا میرے خیال 14 یا 31 میں کہیں آیا تھا. مجھے صحیح پتہ نہیں, اگر میں غلط ہوں تو پلیز مجھے ضرور کریکٹ کیجیے گا. تو اس زمانے میں جب اسپینش فلو آیا تھا تو پہلی جب اس کی لہر آئی تھی تو بہت اموات ہوئی تھی. پھر اس کے بعد جب اس لوگوں کو جو کوارنٹائن کیا گیا تھا, سیلف آئسولیشن کے رول کو ختم کر کے لوگوں کو باہر آنے کا کہا گیا, تو اس کے بعد دوسری لہر کی مثال دی جاتی ہے کہ اس میں کئی ملین افراد کی اموات ہوئی تھی. لیکن میں آپ کو بتاؤں, اب اس کی مثال اس کرونا کی اس سے دی جا رہی ہے کہ اگر زیادہ لاک ڈاؤن میں نرمی کی گئی تو جو ہے وہ بہت زیادہ کیسز بڑھ سکتے ہیں. لیکن اس وقت جو تھا وہ میڈیا اتنا زیادہ نہیں تھی, اتنے چینلز نہیں تھے, اتنے اخبار نہیں تھی, اور پھر سوشل میڈیا نہیں تھا. سوشل میڈیا آپ کو لمبے کی خبر دے دیتا ہے, ہر بات بتا دیتا ہے میڈیا کے ساتھ ساتھ. تو اس وقت لوگوں میں اتنی شاید اویئرنیس نہیں تھی, لوگوں نے اتنا خیال نہیں کیا تھا. لیکن اب یہ 2020 میں لوگوں کو سوشل میڈیا کے ذریعے, میڈیا کے ذریعے, اخبارات کے ذریعے, ویب سائٹ کے ذریعے پتہ چل جاتا ہے کہ ہمیں کیسے خیال کرنا ہے. تو لوگوں میں بہت ہے. تو میرا خیال سے اس بات میں اب ڈرنا نہیں چاہیے کہ دوسری لہر آئے گی اور یہ ہوگی, کیونکہ لوگ, میں اب خود بھی جب اب یہاں پہ ایز ہوا ہے لاک ڈاؤن میں, تو میں تھوڑا سا باہر نکلی, SOPs کے ساتھ نکلی, مکمل حفاظت کے ساتھ نکلی, ماسک لگا کے نکلی, گلوز لگا کے نکلی. تو میں نے دیکھا کہ جب آپ جو لوگ جو ہیں گروسری شاپ میں ہر جگہ جو ہے وہ 2 میٹر کے ڈسٹینس پہ کھڑے ہوئے ہیں, اور ہر کوئی ایک دوسرے سے ملنے میں احتیاط کر رہا ہے, فاصلہ بڑھتا ہوا ہے. جیسے کہ پھر عید میں بھی یہاں پہ کمیونٹی نے بہت خیال کیا, اس پہ ان کو داد دینی چاہیے کہ کسی کے گھر نہیں گئے, کسی کے گھر گئے بھی ہیں تو تب بھی انہوں نے 2 میٹر کا فاصلہ رکھا ہے, دروازوں سے مل کے آئے. تو بہت زیادہ امید ہے کہ جو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی جو یہ خطرہ ہے کہ دوسری لہر آنے کا خدشات ہیں, تو میرا خیال سے اگر اتنا SOPs کو فالو کیا جائے تو دوسری لہر آنے کا خدشات کم ہو جائیں گے. کیونکہ وہی بات ہے کہ اس وقت اسپینش فلو کے ٹائم پہ اتنی اویئرنیس نہیں تھی, لیکن اب لوگوں کو بہت زیادہ پتہ چل گیا ہے. لیکن ایک بات ضرور ہے کہ ایک ملک ایسا ضرور ہے کہ جس میں SOPs کو بالکل خیال نہیں کیا جا رہا ہے, اور اتنا میڈیا, سوشل میڈیا ہونے کے باوجود بھی ایسا بتایا جا رہا ہے کہ ہمیں بالکل کچھ پتہ نہیں ہے اور ہم کرونا کو نہیں مانتے ہیں. وہ ملک کون سا ہے, اس کے بارے میں ہم اپنی اگلی ویڈیو میں بات کریں گے. جب تک جو ہے اس ویڈیو کو لائک کیجیے گا, میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے, اور بیل آئکن پہ بھی کلک کیجیے گا. خدا حافظ.